पूरे ग्रुप का इन्होंने मेरी हमायत का यकीन दिलाया। अब कुछ दो चार बातें जो मैं अभी यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि हमारा किसी का भी ये जो हम लोग खड़े हुए हैं, राजा कासिम अली खान साहब हैं, जाना साहब हैं, चौधरी साहब हैं, साहब हैं और राजेश शहजाद साहब हैं, हमारा किसी का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हमारा सब का एजेंडा ये है कि हमारे साथ जो पिछले मैं अपनी यूनियन काउंसिल की बात करूँ तो 1970 से ऐसे हो रहा है और पूरी तहसील के साथ देखा जाए तो ये भी पिछले 35-40 साल से हम बहुत नेगलेक्टेड है। तो हमने जो अलम उठाया है ये यकीनन मैं अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कागजात जमा कराए हैं, लेकिन जिस पार्टी में भी हम हैं और जिस ग्रुप में भी जिस धड़े में हम हैं, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो पिंड दादर खान तहसील है। एक मिनट, ये प्रेस की बात है, इसमें नारे ना लगाए। मैं एक बात ये आपको बताऊं कि हम पूरे 1 बजे गांव से निकले हैं और आपके पास 4 बजे पहुंचे हैं। रास्ते में कोई पड़ाव नहीं था सिवाय 3 या 4 मिनट मैंने क्यूड़ा में लगाया। तो ये इस वजह से है कि हमारे यहाँ रास्ते नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। मैं अपनी यूनियन काउंसिल का रोना रोता हूँ, वहाँ पे तो अभी तक लड़कियों का हाई स्कूल तक नहीं है। हमारे पूरे थल में कोई कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ कोई जिसको काबिल ज़िक्र कहा जाए कोई हॉस्पिटल नहीं है, और अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। कोई स्कूल है तो उसमें टीचर नहीं है। हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिंगल टीचर पे चल रहे हैं। अगर टीचर की पोस्टिंग की बात करो तो कहते हैं ये सिंगल टीचर स्कूल है। तो ये हालात है हमारे। ये जुताना साहब ने एक कलम उठाया था ऐसे 3 साल पहले, अपनी धरती अपना राज, उसका भी मकसद ये नहीं था कि ये कोई अपनी प्रमोशन चाह रहे थे और हमारा भी कोई मकसद नहीं है। मैंने ये 4-5 दिन पहले भी ये गैदरिंग में हम ये सारे लोग थे तो वहाँ पे कहा था कि भाई मेरे से बेहतर सलाहियत अहलियत वाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोई कैंडिडेट ले आए तो मैं उसके हक में दस्तबरदार हो जाऊँगा। इसी तरह मेरा ये ग्रुप है, इसमें से भी कोई ऐसा बंदा जो समझता हो को मेरे से बेहतर खिदमत कर सकता है तो मेरे तो और बहुत करने के काम है, मैं कुछ और कर लूँगा। मुझे सियासत का इस तरह कोई शौक़ नहीं है, लेकिन शौक़ ये है कि मैं इसी जगह पला पड़ा हूँ, इसी जगह रहा हूँ। इसी जगह एक मिडिल स्कूल था जिसमें पढ़ा हूँ और उसके बाद कोई तालीम नहीं थी और ये मैं हिजरत का जिक्र हर जगह करता हूँ। इस वजह से हमें हिजरतें करनी पड़ती हैं कि हमारे यहाँ ना कोई इदारा है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, तो कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ता है। कल एक जवान बच्चे की हमारे वहाँ डेथ हो गई है क्योंकि सरगोदा पहुँचते पहुँचते उसके वो हालात नहीं रहे। तो इस वजह से मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, राजा कासिम अली खान है, जुताना साहब हैं, चौधरी साहब हैं, राजा इफ्तिखार शहजाद हैं, हम सब इस बात से कमिटेड हैं कि सलाहियत अहलियत और नीयत वाले लोग ले आओ। हमें सियासत का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें मौका दें, हम वो करके दिखाएंगे जो लोग अभी तक वादे करते थे। हम इंशाल्लाह जिंदाबाद के नारे आगे 50 दिन लगाते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे जो लोग नहीं कर सके, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं थी। उनका ख्याल ये था कि वो बड़े लोग थे, उनका ख्याल ये था कि ये पिंड दादर खान के लोग जितना अरसा जाहिल रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, जब तक इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो ये हमारी तरफ इनका रुख रहेगा। जब इनको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, इनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो शायद ये हमारी हुकूमत या हमारी फिरौनियत को कबूल ना करें। तो हमने जो अलम उठाया है ये आप लोगों के लिए है, ये इलाके के लोगों के लिए है, इसमें कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है। तो पार्टी को भी मैंने यही कहा है कि मेहरबानी करें कि ये जो धड़े बंदी ग्रुप बंदी इससे बाहर निकलें, हमें कोई अहल कैंडिडेट दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे पिछले 35-40 साल का जो बोझ डाला जाता है वो बोझ असल में हमारे नुमाइंदों पर है। इन हमारे नुमाइंदों में ये अहलियत ही नहीं थी, वरना ये चकवाल में क्यों काम हुए, सरगोदा में क्यों होते हैं, गुजरात में क्यों कारपेटेड रोड है और हॉस्पिटल्स हैं, हमारे यहाँ क्यों स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है और रोड्स नहीं है और कुछ भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे नुमाइंदों में अहलियत नहीं थी। वरना मैं जब शहबाज साहब को बताया कि वो कहते हैं कि मेरी जो हुकूमत थी 8 से लेकर 18 तक, उसमें मैंने तो किसी की कोई फ़ाइल नहीं रोकी, आपकी कोई फ़ाइल आई ही नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं आज इस प्लेटफार्म से कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने, अवाम ने, सब ने हमें मौका दिया तो हम इंशाल्लाह वो करेंगे जो आज तक नहीं हुआ है। साहब, अगर पार्टी आपकी इस अपील पे गौर नहीं करती तो फिर आप ग्रुप को सपोर्ट करेंगे या पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। पार्टी को ये इतने बड़े कद वाले लोग नज़र आ रहे हैं। आपका ख्याल है मैंने पार्टी को जाके ये बताया है, ये इन लोगों का कंसेंट यानी इनकी जो रजामंदी थी वो मुझे बहुत अरसे से हासिल थी। तो मैंने पार्टी की आला क़यादत को जाके ये बात बताई है कि जनाब जो मेरे मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट है वो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि बाहर से क्या ला रहे हैं। नून लीग के वोट से एक दिन पहले वो साहब जो थे वो मोहतरम आदमी है, वो एक दिन पहले तक PTI में थे। रात को नून लीग ने टिकट दिया और जब 18 का जनरल इलेक्शन तो मैनेज हुआ, जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो मैनेज नहीं हुआ, तो नून लीग के वोट के जोर पे वो जीत गए।
اب انفارچونیٹلی صورت حال یہ ہے کہ مہنگائی ہے, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس وجہ سے پارٹی کا وہ والا ووٹ بینک نہیں رہا. تو میں نے پارٹی کو بتایا کہ میں آپ کو یہ لوگ لا کے دے رہا ہوں, میں وہ لوگ لا رہا ہوں جو جن کے روٹس ہیں, میں وہ لوگ لا رہا ہوں جن کے پیچھے ووٹ ہے, میں وہ لوگ لا رہا ہوں جن کے پیچھے دھڑے بندی ہیں, تو اہلیت ہے سب سے بڑی بات. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ ملتا ہے تو یہ جو ہمارا لوکل الائنس ہے اپنی دھرتی اپنا رائے آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ؟ تو کس لیے کریں گے؟ میرے ساتھ کھڑے کس لیے, یہ تو سوال ہی نہیں بنتا. یہ اگر میرے ساتھ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ میرے ساتھ. اور پارٹی اگر آپ کے مطالبے پہ کوئی اور ریپلیسمنٹ کر دیتی ہے, پارٹی ایسا نہیں کرے گی, مجھے یقین ہے. ملک صاحب, میں اس میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں کہ میں نے صبح بھی یہی بات کی ہے, ہم سب ایک پیج پہ, اور میرا یہ علم اٹھانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہماری کلاس کے لوگ اقتدار میں آئیں. کوئی نواب, کوئی چودھری ہمیں اقتدار میں نہیں چاہیے. شرائی صاحب ہوں, وہ ناصر جاوید ہوں, وہ رائے شہزاد صاحب ہوں, راجہ قاسم صاحب ہوں, کوئی بھی ان میں سے کوئی کھڑا, ہم اس کو ایم پی اے بنانے, ایم این اے بنانے کے لیے تیار ہیں, ان فرونوں کو بنانے کے لیے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کوئی اگر ریپلیسمنٹ کینڈیڈیٹ آپ کے مطالبے کو مد نظر رکھ کے دیتی ہے تو آپ کو جو لوکل الائنس ہے پھر اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ لوکل الائنس صلاحیت, اپنا راج جو آپ نے لوکل الائنس اپنی دھرتی اپنا راج کا جو نعرہ لگایا ہے, اگر دوبارہ پارٹیوں نے ویسے ہی فیصلے کیے تو ہم اہلیت, صلاحیت اور نیت والے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ جتائیں گے. پارٹیوں سے نالاں ہیں کہ شخصیات سے نالاں ہیں؟ پارٹیوں سے اس لیے نالاں ہیں کہ انہوں نے غلط شخصیات کو ٹکٹیں دی ہمیشہ. ہمارے پر ان لوگوں کو مسلط کیا گیا. یہ لوگ جتنے کھڑے ہیں نا, یہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں, نون کے بھی ہیں, انہوں نے آج کیوں اپنی پارٹیوں سے بغاوت کی ہے کہ انہوں نے غلط شخصیتوں کو ٹکٹ دی ہے. پارٹیوں سے بغاوت, وہ تو پارٹی پلیٹ فارم سے ٹکٹ اپلیکیشن جمع کروا رہے ہیں, یہ تو بغاوت ہے ان کی, پھر آگے جا کے بغاوت اسی لیے ہے نا. آپ شرائی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو جوتانہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ پارٹی سے بغاوت کر جائیں گے اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو؟ ہم نے بغاوت نہیں, بغاوت تھوڑا سا سخت لفظ ہے, ہم نے اپنی پارٹی کو آخری حد تک بتا دیا ہے. اور چونکہ یہ ایک پبلک پلیٹ فارم ہے تو بہت ساری باتیں وہ ہیں جو ایک آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل سیکرٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ پارٹی انشاءاللہ اچھا فیصلہ کرے گی. پارٹی نہیں جو مرضی سوال ہے, پارٹی انشاءاللہ بہت اچھا فیصلہ کرے گی. آپ کو اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے, نہیں آپ اتنے یقین سے کیسے؟ میں بہت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی ٹکٹ دے گی. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے کینڈیڈیٹ صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے پاس 30 سال اور 3.5 سال گنگے اور بیروں کی حکومت رہی ہے, تو آپ پھر اسی پارٹی کا ٹکٹ کیوں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں جو جن پہ جو یہاں پہ؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب گنگے تھے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف گنگا ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں جو وزیر اعلیٰ دیا گیا تھا وہ گنگا ہے. ہمارے لوکل گنگے ہیں بھائی. سر کیا ہم نے اپنے لوکل گنگوں سے جان چھڑانی ہے. کسی ادھر زمیندار لوگ کھڑے ہیں, کیسوں والے کبھی آج تک کسی نے گنگا وکیل کیا بھائی کہ میرا کیس ہے, وکیل بہت اچھا ہے, پی ایچ ڈی کر کے ہے باہر سے, لیکن گنگا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحصیل والے اور ہماری پارٹیوں والے دونوں یہ مہربانی کریں, یہ جو پیچھے عوام کھڑی ہے یہ بھی مہربانی کرے کہ یہ گنگے وکیل سے جان چھڑائیں اپنی, اور پارٹیوں سے بھی ہم نے استدعا کی ہے کہ آپ مہربانی کریں کہ سر ایک آخری سوال کہ آپ کیا اپنی دھرتی اپنا راج کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا پسند کریں گے؟ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا پہلے فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم نے کس سمت جانا ہے, اس لیے ہم آج ساتھ کھڑے ہیں. میں پارٹی ہم نے اس لیے ایک سے زیادہ لوگوں نے, ایک منٹ بھائی جان, اس لیے ایک سے زیادہ لوگوں نے ہم نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. انشاءاللہ ہم کوئی بہتر, ہمیں یہ کنفیوژن ہے کہ کیونکہ آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں, آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں.